السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de la pizza de mon enfance ou la pizza de la plupart des Algériens. Elle est connue par son aspect carré et elle se prépare dans un grand plat pour faire nourrir toute la famille. Elle s'appelle la pizza carré et on la trouve dans toutes les boulangeries populaires. اليوم حنحضر معاكم وصفة البيتزا كاري، البيتزا تاع الطفولة تاعي ولا بيتزا تاع كامل الجزائريين. يلا نبداو بالمقادير. 3 verres de farine، 3 كيسان تاع فارينة. C'est avec ce verre que j'ai mesuré، بهاد الكاس اللي كيلت. 1 verre de lait tiède، كاس حليب دافي. Une cuillère à soupe de sucre مغرفة كبيرة تاع السكر. Une cuillère à soupe de levure boulangère مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. 4 cuillères à soupe d'huile végétale، 4 مغارف تاع عشا تاع الزيت نباتي العادي. Du sel، الملح. Et là on va commencer la préparation de notre pâte. ودوكا راح نبداو بطريقة تحضير العجينة. Dans un saladier on verse le lait، نفرغ الحليب. La levure boulangère، خميرة الخبز. Le sucre، السكر. On mélange un peu، نخلطو شوية. On rajoute l'huile، نزيدو الزيت. On mélange le tout، نخلطو كلش. On rajoute un peu de farine، نزيدو شوية فرينة. Puis le sel، الملح. On mélange le tout، نخلطو كلش. On rajoute la farine doucement, en même temps on mélange. نزيد الفارينة غير بالعقل في نفس الوقت نخلط. On ramasse bien la pâte. Il faut obtenir une pâte un petit peu collante et non ferme. Si elle est ferme, ça veut dire que la farine a bien absorbé le lait, donc vous rajoutez un petit peu de lait tiède encore. نطمو مليح العجينه، لازم نتحصلوا على عجينه شويه تلصق، ما يليقش تكون شاده روحها. الا كانت شاده روحها وناشفه زيدوا لها شويه حليب دافي، هذا معناتها الفارينه تاعكم شربت مليح الحليب. جو فارين ان بو لو بلان دو ترافاي، ندير الفارينه فوق طاوله العمل. اي لا جو في اسيي دو لا بيترير با بوكو مي سولمون 2 minutes environ. ودوكا راح نعجنها ماشي بزاف، غير واحد 2 دقائق هذا ما كان. Je farine le saladier et je remets la pâte dedans. ندير الفارينة في الإناء ونعاود نحط العجينة لداخل. J'essaie d'aplatir un petit peu la pâte pour qu'elle pousse vite. نسيي نحل شوية العجينة هكدايا باش العجينة بالخف تنتفخ. Je filme et je laisse reposer environ 30 minutes. نغلقها ونخليها تريح لمدة حوالي 30 دقيقة. Et là, on va préparer une sauce tomate qui va être prête en seulement 5 minutes. ودوكا نوجدو sauce tomate اللي نحضروها غير في 5 دقائق، هذا ما كان. Je commence par enlever la peau de la tomate. نحي القشرة تاع الطماطيش. Je les coupe en deux et j'enlève les graines. نقسمهم على زوج ونحي لهم الزريعة. Et là, je les coupe en petits morceaux. ودوكا نقطعهم المرصوات صغار. Dans une casserole, je mets l'huile. في كسرونة ندير الزيت. La tomate coupée en petits morceaux. طماطش مقطعة المكعبات صغار. Je râpe 2 gousses d'ail. نرابي 2 سنات تاع الثوم. Je rajoute la tomate concentrée. طماطش مصبرة. Quelques tours de poivre noir. شوية فلفل الكحل. Du sel، الملح. Et là, je fais cuire. ودوكا نطيب لا صوص طوماط فوق النار. جو راجوت ان بتي فير دو، نزيد كاس صغير تاع ما. et vous éteignez au bout de 5 petites minutes. وتطفيو النار بعد 5 دقائق، هذا ما كان. on mixe bien notre sauce tomate et on réserve de côté. نرحيو مليح لا صوص طوماط تاعنا ونحطوها بجهه. La pâte a bien poussé. العجينة تاعنا خمرت مليح. On la dégaze bien. نحولها مليح الهواء. On refarine notre plan de travail. نعاودو نديرو الفارينة فوق طاولة العمل. Et là on commence à étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et on va essayer de lui donner une forme de carré selon votre plateau qui va au four.
ودوكا نحلو العجينة بالحلال، نعطوها شكل تاع مربع، والقياس لازم يكون على حسب السنيوة اللي تدخل للفوغ تاعكم. Il faut bien huiler le plateau qui va au four. يليق نديرو مليح الزيت في السنيوة اللي تدخل للفوغ. Et là, on roule notre pâte sur le rouleau à pâtisserie et on la dépose sur le plateau. ودوكا ندور العجينة على الحلال تاعنا ونحطها فوق السنيوة. On essaie de bien étaler la pâte. نسيو نحلو مليح العجينة. On la pique avec une fourchette. نتقبوها بفرشيطة. On met un filet d'huile d'olive et ça c'est facultatif. ندير شوية زيت زيتون من الفوق وهذا اختياري. On met la sauce tomate. On essaye de mettre partout. نديرو لا صوص تاع الطوماطيش، نسيو نديروها فوق كامل العجينة. On la laisse reposer 5 petites minutes. Ici on l'aime un petit peu épaisse et pas plate. نخليوها تنتفخ غير واحد ال5 دقائق. هنا نحبوها شوية منتفخة، ما نحبوهاش هابطة. On rajoute la sauce tomate restante et on l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Après ça dépend votre four. نزيدو لها لا صوص تومات اللي كانت قعدت، ومن بعد كتندخلوها الفرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 15 دقيقة. après كل واحد والفوغ تاعو. Notre pizza carré vient de sortir du four. البيتزا الكاري تاعنا هادا وين خرجت من الفوغ. Je lui mets du cheddar râpé. Après vous pouvez mettre n'importe quel fromage râpé, sinon rien mettre. ندير لها هنايا جبن الشيدار مرابي. تقدروا تستعملوا اي نوع من الفرماج اللي يكون مرابي مرحي، ولا تقدروا ما ديروش كامل الفرماج. On rajoute des olives vertes. On va essayer de mettre chaque olive dans une part. Vous pouvez mettre des olives noires. Moi, je n'en ai plus. نزيدو لها الزيتون الخضر. نسيو نديرو كل زيتونة في كارية تاع البيتزا. تقدروا ديروا الزيتون الكحل، انا ما قعدليش. On rajoute du persil. نزيدو المعدنوس. Et là, on découpe notre jolie pizza carrée. ودوكا نقطعو البيتزا الكاري. الله الله. Notre pizza carrée est prête. Elle est très bonne, elle est bien légère. On peut dire qu'elle est beaucoup mieux que celle du commerce. La recette d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des gros pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Et restez chez vous. البيتزا الكاري تاعنا راهي واجده. واش نقولكم، جات بنينه ما شاء الله، جات خفيفه طريه، والله صدقوني خير من تاع الحوانت. لا فيديو تاع اليوم تخلص هنا. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم خلوا لي دي جيم، اشتركوا في القناه، ارسلوا لا فيديو لحبابكم بوركوا با. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وما عليا غير نقولكم سلام وقعدوا في ديوركم.